Hi guys, so this video going to be on simple harmonic motion, which is from topic 7, oscillation and waves. Bear with me, this is going to be a long video, so but I need to explain all the derivation. Okay, so atas ni is definitions of simple harmonic motion is a periodic motion as we learned before. Okay, so saya percaya dah tengok kan video, the first video tu kena tengok juga, so you have a clear view on how do we relate circular motion and simple harmonic motion. So punya keyword here is without loss of energy. Okay, acceleration is directly proportional to the displacement but in opposite direction. So kita berkata acceleration inversely proportional dengan y but in opposite direction. So here is the several examples yang kita apply lah. Sebenarnya kita ada simple pendulum, spring dan juga spring lah. So this is horizontal spring on the frictionless surface. Okay, so tak ada friction lah surface ni. The surface. So this one is a swinging spring je. Okay, then kita ada amplitude term, kita ada amplitude, frequency and also period. Okay, so frequency sin S91 per unit dia. So unit will be hertz. Right? Okay, so this is how we derive the equation for displacement. So kalau circular motion, so kita kata lah this is you punya equilibrium position. So you start dekat sini, so you pusing ke sini lah. Okay, so apabila at this point here for an object berada di sini, so you need to know in simple harmonic motion, all the displacement, all the quantity we are measuring from y component. Okay, in term of y component, semua y component. So kalau kita cakap pasal object at this position, so kita akan measure y from equilibrium position. Displacement mesti daripada equilibrium lah. So kita nak y ni sama dengan berapa? So we know that after some time it undergoes the angle theta ni. Okay, angular displacement. So kita boleh kata kita guna triangle yang ini. Ni adalah benda yang sama lah. So here and here saya keluarkan. Okay, so sin theta kan opposite over hypotenuse, so opposite y over r. But then apabila objek awak dekat sini, we know that r is equal to a. Sebab apa? A is a maximum amplitude, maximum displacement from the equilibrium position. So maximum displacement ni amplitude lah. So paling jauh dia boleh pergi adalah sini. So jarak dia adalah a, which is sama dengan radius. So sebab tu kita kata r sama dengan a. So kita dapat y equal to a sin theta. So theta omega sama dengan theta over t. So theta equal to omega t. Therefore kita dapat equation displacement y equal to a sin omega t. So from this equation we know that the graph of displacement kita akan dapat sin graph. So dapat sin graph lah. So when t equal to 0, y sama dengan kosong. So dia akan start dekat sini. So dia akan naik begini. So sebenarnya kalau dekat position ni, yang ini kan, dia muncul 2 kali. Sorry, kat atas sikit. So y ni 1, 2 waktu y ni belah sini, lepas tu belah sini kat sini pula. Ni waktu is going up, this is going down. Macam tu. So that is for displacement. Okay, daripada graph displacement ni kita boleh dapat apa? Dia punya maksimum kat sini adalah amplitude. Awak akan dapat amplitude. So negative amplitude dekat bawah, and also for one full cycle here you are able to get what? Period. If the question asks you to sketch the graph for displacement, so kena at least 1.5 full cycle. So this is 1 full cycle, then another half of it pula. Right, so next is velocity. Okay, velocity is a bit tricky lah dekat sini. Okay, so when object is undergoing circular motion, we know that the velocity will be tangent to the circle lah. So ni adalah circle. So ni adalah object dekat sini. So velocity will be tangent. So ni adalah V dia. So saya tukar colour lain. Sekejap. So ni adalah V of the object. V dia. Okay. But then as I said, in simple harmonic motion, all the term we're going to get it from y component. So basically kita nak Vy. Okay, so Vy ni kat atas. Macam ni kita nak dapat Vy. Itu yang kita akan buat. Okay, so theta sini, ini nak guna betul-betul lah, spring sikit. So ni,
dengan ni adalah angle yang sama. Why is it the same? Contohnya saya kata angle ni saya nak letak 30 contoh. Okay. So saya jadikan ni dengan sini ada dua line. Nampak tak ni ada satu line sini. So this is a Z. Okay. Apabila Z, angle dia sama kan? So kita boleh kata atas ni adalah 30 juga. Right? So because velocity is tangent to the circle, so tangent ni mesti dah 90 darjah. So sini mesti 90 darjah. Tangent 90 darjah daripada radius tau. So ni dengan sini 90 darjah. So sini jadi 90 tolak 60. 90 tolak 30. Sorry. 60 degree. Okay then. Vy ni, this will be our axis sini. Sini adalah axis kita. So Vy dengan sini 90 darjah. So sini dah 60. Sini jadi 30. Bijak awak ni. So here adalah 30 degree. So kita boleh dapat Vy begitulah. So yang ini adalah triangle yang saya keluarkan. This is the same thing as this one here. So kita nak Vy, kita ada theta. Sini adalah right angle triangle lah. Sini 90 darjah. Okay. So Vy sama dengan V cos theta. Sebab cos theta, cos apa? Cah adjacent over hypotenuse. So ni 90 darjah kat sini 90 degree. Okay. So kita dapat sama dengan adjacent adalah Vy over V. So Vy equal to V cos theta. Theta macam tadi. So kita dapat Vy equal to V cos theta. Then V equal to R omega. Ni chapter 6. V equal to R omega. Okay, kita kata R sama dengan A. So V sama A omega. So Vy sama A omega cos omega T. For this case, kalau maximum displacement adalah amplitude, kalau kita nak dapatkan value for maximum velocity adalah sama dengan A omega sahaja. Kerana when we have cos, sin dan juga tan, the maximum value for this term adalah sama dengan 1. Tak percaya kan? Tekan kalkulator. So kalau katalah cos 360, dapat berapa? 1. Cos kosong 1. So dia punya range should be maximum will be 1 lah. Dia tak akan tanya minimum selalunya, dia akan tanya maximum. So Vmax adalah A omega kerana this term at the back here adalah sebenarnya 1. So this is basically the equation for velocity in term of time. Velocity awak akan berubah dengan masa. Okay. Tapi kita contoh soalan bagi awak displacement. Macam mana nak dapat velocity pula? Okay. So tadi kan triangle yang ni A, ni adalah Y, sini adalah Pythagoras theorem menjadi apa? Ni hypotenuse adjacent. So kita yang bawah, so set A square minus Y square. So tadi cos adjacent over hypotenuse, adjacent over hypotenuse. So kita masukkan balik dalam equation ni. Kita subkan cos ni. Cos ni kita tukar dengan ni. So kita dapat Vy equal to A omega. Set ni lah over A. So kita cancelkan A. Dan kita dapat omega set A square minus Y square. Kenapa dia plus minus? Sebab whenever like we get the square root value kan. Square root value kita boleh dapat positive or negative. Sebab apa? Kalau negative 2 kita square. Negative 2 kita square dapat 4. 2 kita square pun dapat 4. It's the same thing. So whenever that we square root 4, kita boleh jadi plus minus 2 lah. It can either positive 2 or negative 2. Okay, so basically kita dapat this equation means that for this velocity awak boleh gunakan yang ini 1, 2. Kalau soalan bagi Y, kalau soalan bagi time boleh guna yang ini. Okay, then kita ada Vmax lah, this one here. So whenever you want to use this equation yang ada cos ni, make sure kalkulator awak dalam mode apa? Hari tu dah sebut dah. Mode, make pula dah. Maaf. Mode radian. Okay. Sikit lagi. Okay, then kita ada acceleration pula. Okay. So, dalam circular motion kita ada centripetal acceleration. Centripetal acceleration always directed towards the center. So, ni adalah center awak. This AC lah. Okay. Tapi macam yang saya kata, AY kita, satu akan tahu AY ni adalah towards equilibrium position. Tapi kalau kita tengok sini pun sama juga. Sebab ni AC, AY, ni kita AX. Kita basically AY ni adalah
Y component of AC je. Tapi kebetulan lah. So AY ni always directed towards the center, towards the equilibrium. Sorry, saya lupa tadi. Naik atas balik. Okay, lupa kat graph. Okay, maaf lupa. So tadi kita tengok equation for V adalah cos. So graph dia adalah graph cos lah. Graph cos apa? Bila T kosong, V dekat maksimum. So this will be your graph. Okay, daripada sini awak boleh dapat Vmax. Tadi Vmax apa? Vmax sama A omega. So dekat atas ni awak boleh dapat A omega. So whatever value, contohnya kat sini dia 6. So maksudnya Vmax awak adalah sama dengan 6 sama dengan A omega. Begitu. So ni adalah negative A omega. Dan you boleh dapat period jugalah. Period is 1 full cycle sampai sini. Right? Okay, kembali kepada A. Okay, tadi AY is started towards equilibrium. So kita nak AY. Sebab harmonic motion semua dia nak Y kan. So AY kat bawah. So sin theta equal to sin opposite over hypotenuse. Opposite adalah negative AY. Sebab apa? Ni kan ke bawah. So it's negative AY. So AY equals to negative AC. Okay, AY sama dengan kita gerak AC ke sana, AC sin theta. Dan kita ada AC equal to R omega square. Ni kena ingat balik lah, kita belajar dalam circular motion. Yang kita dah belajar ni, nanti awak tengok balik derivation. So because R equal to A, so kita dapat AC sama dengan A omega square. So kita gantikan saja AC di situ. So we get this equation. AC sama dengan negative A omega square sin omega t. So the same thing as before. Bila maximum, this term at the back here will equal to 1 lah. So sin omega t equal to 1. Therefore, for maximum acceleration, AY max is negative A omega square. But then if the question give you position, displacement, nak cari AY macam mana? So kita derive ni lah. So sin theta equal to Y over A sin opposite over hypotenuse. So kita gantikan ini dalam ini. So we get AY equal to omega square Y. Omega square times dengan Y. So this is the magnitude lah. Contohnya kalau soal minta maximum acceleration, kita ambil magnitude sahaja. But then from here, okay, daripada sini kita boleh concludekan bahawasanya kejap. Saya tambah ni. Maaf. Tambah nota awak So ni adalah negatif. So sini adalah negatif. Okay. So because omega constant, daripada equation ni kita boleh katakan, so kita dapat balik lah. So AY is directly proportional dengan negative Y, which is the definition of simple harmonic motion. So dia punya graph pula is yang inilah, kita tengok yang ini is negative sign. So dia terbalik. Kalau sign dia macam ni kan, sign dia ke atas, tapi sebab dia negative sign, so dia ke bawah. So dia akan gerak ke bawah dan begini. So kat sini dapat maximum acceleration A max. So whatever you value here, for example tadi ni 6 kan, 6 lain lah. So 6 sama dengan A max, which is equal to A omega square. So you can get all the values out, and also here from the graph you are able to find period. Okay? Sikit lagi. Then kita ada potential energy in simple harmonic motion. Okay, contohnya kita ada satu simple pendulum. Ingat tak pendulum buat dalam eksperimen tu kan? Tak muat lah. Sekejap. Tak apalah. Okay. So kita ada position A, B, C. So kalau kat A ni, because before we do anything, so dia ada potential energy. Kat sini dia ada kinetic energy, sini potential energy. So as is moving down here, dia bergerak ke bawah, potential energy dah berkurangan. Contohnya kat sini adalah 100 potential energy. So bila dekat position sini, dia tanya 90 potential energy tambah 10 jadi kinetic energy. So dia makin lama makin laju. So at the bottom here, at equilibrium position, basically potential energy dah jadi kosong, kinetic energy dah jadi 100. Sebab tu kat bawah paling laju.
And also you keep sharing the value of potential energy dan juga kinetic energy. Okay, so yang ni kita akan ambil pasal spring. Okay, kalau spring pula, macam ni ada maximum compression. So down here dia ada expansion. So here ni kita panggil sebagai equilibrium position. Okay. So kat sini adalah A, which is maximum compression. Ni adalah A jugalah. This is maximum expansion. So macam awak tekan spring tak boleh tekan dah. So dah maximum lah. So sini adalah at equilibrium. So sini adalah maximum expansion. So apa yang jadi bila kita tekan, dia akan ke kanan, lepas tu patah balik. Apa kan macam tu. Okay, so at this point dia ada potential energy. So ni adalah spring So potential energy sama half kx square, x sama dengan y. So dapat half ky square lah. Then kita guna equation ni. This is Hooke's law. F equals to negative kx equal to ma. So A tadi kita dapat apa dalam SHM? A equals to negative omega square y. So A ni kita gantikan. Okay, so F ni, A ni kita masukkan dekat sini. So kita cancelkan. Oh sorry, ada M kat sini. Okay. So Y kita potong. So kita dapat K sama dengan M omega square. So kita gantikanlah di situ. So kita dapat potential energy equal to half M omega square y square. Means that the potential energy depend on the position of the object from the equilibrium position. So makin jauh daripada equilibrium position, so Y increase, potential energy pun akan increase. So kalau kinetic energy pula, so K equal to half mv square. So Vy ni kita akan masukkan dalam, Vy ni kita dapat daripada tadi derivation tu, masukkan dekat sini. Then after that we sub, kita dapat m omega square a square minus y square. Same goes as this one. Dia punya value of kinetic energy bergantung dengan position. Cuma kalau katalah dekat maximum, at y sama dengan a, maximum amplitude, so K sama dengan 1/2 m omega square a square minus a square. So jadi kosong. Means that at the amplitude here, kinetic energy kosong. Saya tahu tu sebenarnya. Okay, next thing adalah you need to know how to plot the graph. Okay, dalam graph yang sama so first thing awak akan lukis square dulu. Square sini, square sini, dan square sini kita lukis. Sebab apa kita nak melebihi? So kita ada graf senyum dan graf masam. So U ni kan senyum kan? U. So lukis U ni adalah untuk potential energy. Tak boleh melebihi ni sampai situ je. Okay, then the other one adalah masam untuk kinetic energy. So bawah ni adalah displacement lah, negative A dan juga A. Negative A ni kalau kita kata apa bezanya? So macam case ni. Kalau compression ni adalah negative A. Sebab apa? To the left from equilibrium position. So positive A adalah ke kanan from equilibrium position. Okay, so kat sini adalah E energy joule. So this is total energy. So dia kata total energy constant lah. So kalau kita tambahkan ni dengan ni, dia akan jadi sama. Ni dia sama. So at this position 50 kinetic energy dan juga 50 potential energy. Kat sini equilibrium position here. So label ni adalah equilibrium position. Tenaga apa je yang ada? Ada potential energy sebab kinetic energy kosong. Okay, so dekat sini kalau labeling pula here, bacaan dekat sini you akan dapat total energy. Total energy adalah E lah. So dekat sini you boleh baca amplitude dan juga negative A. So total energy of the system adalah E equal to K plus U. Salah pula ini. K plus U. So kita tambahkan kedua-duanya. So we can conclude that E equal to half Ka square. So this is total energy of the system. E equal to half Ka square. Okay. Sikit lagi habis. Okay, then kita ada period of oscillation. Sebab dia adalah simple harmonic motion, is going back and forth kan. So the period of oscillation, dia ada dua case. Satu sama ada for mass spring
Satu lagi adalah for simple pendulum. Okay, kalau mass spring T equal to 2 pi m over K. So K is a spring constant. So M is a mass. So mass ni mesti dalam kg. Okay, K is a spring constant lah, Newton per meter. Ni mesti Newton per meter. Okay. So untuk simple pendulum equal to T equal to 2 pi set L over G. L is the length of the pendulum, G is the gravitational acceleration, dan you setkan lah. So this, because this is a period, so unit dia apa? Yalah, second. So apa effectnya for period of oscillation? Contohnya kalau you letak pendulum, you are adding mass. Okay, bukan pendulum, sorry, pendulum tak ada effect. Kalau simple pendulum, you tambah mass pun tak ada perubahan sebab period dia bergantung dengan length sahaja. Tapi kalau for add mass ni untuk spring lah. Kalau spring, you add mass. Spring awak nak berayun, you tambah berat. Mass, so period of oscillation akan increase. Sebab apa? T is directly proportional with set M, yang ini. So based on this equation, K ni akan constant sebab dia tak kata dia tukar spring. So ni constant, so T is directly proportional with set M. As mass increase, so tension, period dia akan increase. So next is smaller K. So sekarang ni mass is constant, K dia berubah. So the relationship will be T is inversely proportional with set K. So bila smaller K, period U akan increase juga. So this is for spring juga. Then kalau longer length, this is for simple pendulum. Tulis. Esok kenapa saya suruh bagi nota dulu? Esok saya nak tengok nota awak. Okay, kalau tulis, baguslah. Maksudnya awak dengar. Ni adalah for pendulum. Okay, so T is directly proportional with set L. So length increase, period pun akan increase. So that is the effect lah. Normally dia akan tanya salah satu. For these two, atas ni adalah for spring, bawah ni adalah untuk pendulum. Sekiranya untuk pendulum, you letak you punya bob tu besar, mass dia tinggi, so dia tak akan effect lah. Sebab period of oscillation is depending only on the length of the string. So here is a conclusion. Dah habis dah. Okay, so equation in simple harmonic motion. First of all, gonna make sure that your calculator is in mode radian. Okay, so kita ada Y. This is displacement. Maximum displacement adalah amplitude. So the equation equal to Y equal to A sin omega T. So term omega T ni kita panggil sebagai phase. Okay, tak adalah with Y ni tak ada. So V maximum is A omega. Then dekat sini V equal to A omega cos omega T. Then with Y plus minus set A square minus Y square. So ni A maximum A omega square. So yang ni maximum ni jadi positif or negatif lah. So you boleh ambil, kita selalu tengok magnitude je. Okay, but then the equation here is negative A omega square sin omega T. Kalau awak nak guna calculator ni pula dah. Kalau nak guna equation ni, baru awak kena make sure dalam red. Kalau guna equation yang tak ada sign ni, tak apa, tak kisah pun. So A equals to negative omega square Y. So U is a potential energy. So U half m omega square Y square, kinetic energy, dan the total energy. So kita ada dua lah, ni adalah total energy. So sekarang ni awak lukis graf dekat tepi ni supaya nanti awak boleh refer balik senang. So kat sini awak lukis graf displacement. So Y kat sini kan, displacement macam tu. Kalau velocity, dia adalah cos graph, dia akan start daripada atas. Kalau acceleration is negative sign, lukis. So ni displacement. So ni Y meter, T second. So boleh dapat apa? Dapat period, ni dapat A. For velocity, is a cos. So ni VT, so ni dapat V max. So period dekat sini. Ni A, so ni boleh dapat A max kat sini. V max tadi apa? A omega. So A max sama dengan A omega square. So lukis graph ni supaya you can just refer to a piece of paper.
So K equals to M omega square. Saya dah tunjuk dah how to derive. So ni just a quick reminder from previous chapters equation. Omega equal to pi F equal to pi over T, or period equal to 1 over F. So ni are the terms that we're using. Okay, ni dah tak ada dah. Lupa dah padam. So larger K, so K is a spin constant. Larger K means that more force required to stretch. Or maksudnya you punya spring is stiffer, lagi keras lah. Lagi banyak daya yang diperlukan. Okay, itu sahaja. Kita dah habis the first part for topic 7, which is simple harmonic motion. Okay, bye guys.